Kayo mga kauban guys, oh. Pag humagkaon balik dayon. Nelas dusihay ba. Okay, break time may. Bate para mahuman ng ini diri. Mano ni buhos diri ba, oh. Taas ng kayo. Anak pa dito. Pag ginahuman. Si angkol, luoy nang isang angkol. Tigpala. Oh, ano isa dia? Easy ra kayo ni guys. Easy ra kayo. Sa ginit kayo guys, oh. Perting inita kayo guys. Lapdos gyapon. Oh. Saon pa eskwelahon mayabas man santulan guys. Karon low, lokdog simento. So kana lang guys no kay magbuhos pa mi para mahuman. Thank you for watching. Bye bye.